समस्त को प्रेज नमस्कार मु तो व्यस्त आपण देखुछंती जेपी ओडिया आपण समस्त को जेपी ओडिया चैनल रे स्वागत करे मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने आज हम माने आलोचना करिबा हैप्पी खुशी विषय को ने आलोचना करिबा खुशी हेले अनेक आपण मानक मध्यरु केही दुख थिबे केही रोग थिबे अनेक सिचुएशन अनेक परिस्थिति रा माने गति करूछ बट फिर भी परमेश्वर चाहंती आमे जे प्रकार तांको थारे आनंद रहिबा आमे जे प्रकार तांको ठारे खुशी रहिबा आउ मु एहा मध्य जानि अछि आपनको परिस्थिति थारु आपनको सिचुएशन थारु ताहा थारु भी महान हेले आमो परमेश्वर he is the greater for this all situation से ए पृथ्वीर कोनोसी भी सिचुएशन आपनको जीवन रे अछि जे कोनोसी भी परिस्थिति आपनको निराश करि के रखि अछि ताहा थारु भी मध्य बड़ हेले मो प्रभु यीशु ख्रीष्ट आपणकर परमेश्वर जे समग्र पृथ्वीर परमेश्वर अटंती आ निश्चित आज वाक्य द्वारा परमेश्वर आपनको ब्लेस करिवे आशीर्वाद करिवे तेबे आज एही सकाळ समय रे मु आपनको सम्मुख रे गोटे विषय को स्मरण करेबी गोटे इंसिडेंट गोटे घटना को मु आमो सहित जहा हैला से विषय को मु आपनको सम्मुख रे शेयर करिवे तापरे आमारे परमेश्वर को वाक्य अकॉर्डिंग टू द बाइबल वी विल डिस्कस इट ओके तो सकाळे सकाळे जते बेले मु मॉर्निंग रे उठिले जने भाई मते न्यूली फर्स्ट टाइम मते मेसेज कोले इंस्टाग्राम रे इंस्टाग्राम रे मते जते बेले से मेसेज कोले से मो सहित फर्स्ट टाइम कन्वर्सेशन माने कथाबार्ता कोले कथाबार्ता करला परे फाइनली से मते कहले आपनक सहित कथाबार्ता हे मते बहुत खुशी लागुछ मो सहित तांके कथाबार्ता कोला परे ताको बेसी खुशी लागिला एई प्रकार तांके जते बेले मेसेज कोले मु मध्य तांको रिप्लाई देली सो तांके तो मते कथा है कि खुशी हेले किंतु मु मध्य तांको को कथा है कि खुशी हेले किंतु तांको खुशी हेबा अलग विषय और मु खुशी हेबा अलग विषय एही दुईटी खुशी विषय रे आज मु आपनको सम्मुख रे आलोचना करिवि ता पुनी पवित्र शास्त्र बाइबल रो वाक्य अनुसार सो आपण माने एई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु आपण माने मध्य के प्रकार क्यों खुशी को आपणेबा दरकार क्यों प्रकार खुशी आपनको जीवन रे रहिबा दरकार परमेश्वर कोन चाहंती एई समस्त विषय आज रो वीडियो रे आपण माने बुझी परिबे सो जते बेले से भाई मते मेसेज करूछंती इंस्टाग्राम रे सही समय रे से भाई को होछंती मु आपनको से कथा है कि मते खुशी लागुछ तबे होई पारे से भाई मोर वीडियो गुडी को बहुत दिन ठारो देखुथिबे यस से मो सहित कथा बाटा करिया पई चाहुथिबे से मते कथा बाटा कला परे तांको खुशी लागिथिबो यस तापरे मते खुशी काहे लागिला मु परमेश्वर को धन्यवाद देबी जे मु वीडियो बनैली परमेश्वर को वाक्य को प्रचार कली मो वीडियो अनेक लोक माने देखौछंती से माने मते कथा हेले खुशी होछंती माने मु से मान को भाई एको खुशी रो कारण हेली आई एम हैप्पी फॉर अदर्स माने मु गोटी अलग लोक मान को भाई खुशी होटे से माने मते देखिले से माने खुशी होंदी परमेश्वर को महिमा हो आमे गोटी एई प्रकार व्यक्ति हेबा दरकार जन को पई एक आशीर्वाद रो कारण हेबा दरकार एंड आमे माने जन को पई खुशी रो कारण हेबा दरकार आमे माने जदी जन को पई एक खुशी रो कारण हेउछु एहा एक सौभाग्य रो विषय होते आमे जदी लोक मानकर आशीर्वाद रो कारण हेउछु एहा मध्य परमेश्वर को महिमा है किंतु दुखर विषय है आज दिन मानक मध्य अनेक लोक माने अछंती जो माने लोक मानक पाए दुखर कारण हे अछंती और लोक मानक पाए एक अभिशाप रो कारण हे अछंती बट डियर माय फ्रेंड्स गॉड हैज क्रिएटेड अस परमेश्वर मानक सृष्टि करि अछंती थ्रू आवर लाइफ गॉड मे ग्लोरीफाई हम जीवन द्वारा जे प्रकार परमेश्वर को महिमा हेबो और एई प्रकार कथा बार्ता करि सारला परे परमेश्वर तांकर वाक्य द्वारा मते कथा कहले से वाक्य समूह कौन ताहा मु आपनको सम्मुख आज शेयर करबा पई चाहे ता पूर्वे कहि रखिया पई चाहे आमे जदि फिजिकली आपण माने कोनोसी व्यक्ति मो सहित कथा बार्ता करिया पई चाहंती तबे निश्चित आपण माने मोर जेपी ओडिया आईडी इंस्टाग्राम फॉलोवर्स अछि इंस्टाग्राम अछि मोर इंस्टाग्राम रे फॉलो करंतु आ माने जोगाजोग करिबा परमेश्वर को महिमा परमेश्वर को स्तुति माने करि परिबा ओके तबे आसंतु आनंद रो विषय को माने आज टिके देखिबा जते बेले माने फिलिपियो पुस्तक तार 4 अध्याय तार 4 पद को पढु एठारे पाउलो फिलिपियो को जते बेले पत्र लिखंती ए विषय को कहि अछंती
ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର। ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛି ଆନନ୍ଦ କର। ଫିଲିପିୟ ପୁସ୍ତକ 4:4 ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର। ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛି ଆନନ୍ଦ କର। ପାଉଲ ଏଠାରେ ଫିଲିପିୟଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର। କେଉଁଠାରେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂସାର ଠାରେ ଆନନ୍ଦ। ସଂସାର ଆନନ୍ଦ କଣ ଅଟେ? ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଆମେ ମାନେ ଆଶା କରିଥାଉ ତାହା ଯଦି ପାଇଥାଉ, ଯେକୌଣସି ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ ତାହା ଯଦି ଆମେ ପାଇଥାଉ, ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ କଣ ହେଇଥାଉ? ହାପି ହେଇଥାଉ, ଆମେ ଖୁସି ହେଇଥାଉ। ତେବେ ଆମେ ମାନେ ଜଗତର ବିଷୟକୁ ପାଇ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ ଏତେ ଖୁସି ଅଛୁ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇ ଆମେ ମାନେ କାହିଁକି ଖୁସି ନ ହେବା? ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ ମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ, ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇ ଆମେ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଦେନ୍ ଆମେ ମାନେ କାହିଁକି ଖୁସି ନ ହେବା? ଆମେ ମାନେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ୟେସ୍, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ତ ପରମେଶ୍ୱର ବନେଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆଗକୁ ବଢିବା, ତାହା ତ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ନିରାଶ ହତାଶ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ। ଯିଏ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗା ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହ, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହୋପଲେସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ନିରାଶ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଆମର ଏତିକି ହିଁ ଜୀବନ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସମସ୍ତ ମାହୋଲକୁ ଶାନ୍ତ କଲେ, ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି, ସମସ୍ତ କଠିନ, ସମସ୍ତ ସେହି ନିରାଶାକୁ, ସେହି ସମୁଦ୍ରର ଢେଉକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଶାନ୍ତ କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ହୋଇଥାଇପାରେ ଆପଣ ଆଜି ନିରାଶ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ବି ହ୍ୟାପି, ଆପଣମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପୃଥିବୀରେ ଏହାଠାରୁ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଅଛୁ। ୟେସ୍, ଆଉ ଆନନ୍ଦ କରିବା, ଖୁସି କରିବା, ଏହା ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ଯଦି ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଏତେ ଖୁସି, ଦେନ୍ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇକି ଆମେ ମାନେ କାହିଁକି ଖୁସି ନ ହେବା? ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ କହିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଉପଦେଶକ ତାର 3:12 ପଢିବେ, ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଯାବଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ଓ ସୁକର୍ମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଯାବଜୀବନ ଆମ ଲାଇଫରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ସୁକର୍ମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପରମେଶ୍ୱର ପଠେଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସୁକର୍ମ କରିବା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସଦାସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ବିଷୟକୁ ଇଂଲିଶ ବାଇବଲରେ ବହୁତ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦିଆଯାଇଅଛି। Ecclesiastes chapter 3 verse number 12, I know that nothing is better for them than to rejoice and to do good in their lives। ଲେଖାଯାଏ ଏଠାରେ I know that nothing is better for them, nothing is better for them। ଏହାଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ବଡ଼ ବିଷୟ ନାହିଁ ଆନନ୍ଦ କରିବା, ସୁକର୍ମ କରିବା। ତେବେ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇଅଛୁ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ସିଚୁଏସନ ହାର୍ଡ ହୁଏ, ପରିସ୍ଥିତି କଠିନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମସ୍ତ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣି ଅଛନ୍ତି। ଦେନ୍ he is going to give you a happy life, pleasure life। ତେଣୁକରି ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କୌଣସି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଆପଣ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ତମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ତାକ୍ଲିଫକୁ କଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ? ଜାଣନ୍ତି। ତେବେ ନିରାଶ ହେବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା
परमेश्वर मो प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु और प्रत्येक परिवार तांकरी आनंद तांकरी शांति एवं तांकरी प्रेम एवं आशीर्वाद भरपूर करंतु आज वाक्य द्वारा प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु प्रेज लॉर्ड।